Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa karamatihi wa ma'arifihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hajj, ay hadza babu bayanil haji. Ingat tining panika bab amartela agina haji. Al-haji, al-hijji pada bisa. Babul hajj hanifa kasrata wa ifa fathah ya. Huwa tining al-hajj, huwa tining lafal al-hajj ini bi fathi awalihi hale ing baca kalaban fathana huruf awal al-hajji wa kasrihi ban boleh kasrana ya awal al-hajj al-hijj nireng lugatan dalam cara lugat al-qasdu menika makna asajja. Haji secara lugat asajja. Ntar ke Mekah haji pun. Makanya orang-orang si umrah karuah ala ku ibadah umrah kan tak ngelakuin kelakuan haji yang guna. Tapi kadang sandi pak kecombon mun tak yolok haji kan sedih. Duson yolok haji bae pun apa haji lugatan al-qasdu. Haji lugat. Satu. Yang kedua bisa yolok haji berdua, beda haji akbar, beda haji asghar. Mun haji akbar ni kasih bulan raja karo. Ya akbar karena ngelakonin rukun haji, fardun haji, wajib haji kan ini kan. Mun haji asghar nikah ki umrah. Jadi mun orang si umrah bisa yolok haji ala sunnah haji lugat stong. Yang nomor 2 haji asghar ini ya. Kalau haji boy sedih benda ya Allah kongkos cek larang kayak gue lek. Aw kafaratuhu atau banyan qasduh. Aw kafaratuhu atau banyan ya al qasduh asajja ilaman maring perkara ya. Ilaman maring perkara yu Allah musiyang wa kiyaman kintar aziarah dek ka setong perkara si agung Baitullah atau lain Baitullah ke Madinah kan segitu man pas mengguna man ni ka lil akil tapi dengan kantoh yang kui ka lil akil karena man pacet mustarak bisa yang kui ka lil akil ghairil akil bisa yang kui ka mufrad tasniyah jamak laki bini ngiring kesokan dengan kui lafal man jamak dek remeng bon waman wa mal tusawi ma dzukir wa hakadha du inda fayyin syuhir ya. Wa syar'an bantini sanya haji dalam cara syarak qasdul ka'bati punika asajja ka Ka'bah lin nusuki karena ibadah al ati sebekal tekah. Haji secara istilah syariat ki berangkat ala ku ibadah haji menuju ke Baitullah karena ngelakoni ibadah. Wa huwa bandining ya al-hajju minasyara'i panika selengari banyak syariat al-qadimati sekonah. Dimulai dari zaman Nabi Adam pun ngelakoni ibadah haji. Baru ya bani jaritaki anna Adam mahwana pasoongguna Nabi Adam alaihi salam haji panika ala ku ibadah haji Adam arba'ina kalaban ba'bolo otaba arba'in dek ka ba'bolo arba'ina kalaban ba'bolo ay bi arba'in mansubun mas binazil hafid senikah otaba dek arba'ina dek ka ba'bolo hijjatan hajjatan pada bisa arah-arah haji. Itu Kanjeng Nabi Adam ni kan ngelakuin ibadah haji lamba 40 kali cepon masyian aminal hindi dari negeri India. Minal hindi dari negeri India. Ini orang nang India lagi. Orang nang India nang Jabal Serindip, gunung tertinggi sedunia. Yang mana Serindip? Mi Himalaya guru mun makin India. Orang India ini kan pan mapan mungkin karena anak kan di bungaran masyian hale ajilen sokoh
masyian hale ajalan soko wa anna Jibril ben saungguna malaikat Jibril kala boneka adabu Jibril lahu mareng ya Adam innal malaikata tebu de kalafal innal malaikata saungguna para malaikat kanu boneka beda fi malaikah yatufuna boneka atawaf fi malaikah qoblaka sebelum nasiro Nabi Adam bihadal baiti edilum boneka nyata na baitullah sab'ata alafi sanatin dalam betok banyak-banyak ibu tahun para malaikat sebelum panjenengan ala ibadah haji nenge kaento Nabi Adam ampun atawaf badan Baitullah kak dinto abid fitong ibu tahun sebelum Nabi Adam. Qala Ibnu Ishaq ada bu sopo Imam Ibnu Ishaq al-Mu'arrikh Dabunah la yab'athu tabuda katabu la lam yab'ath tabuda kalam yab'athillahu nabiyyan ba'da Ibrahim sa'akhirah lam yab'ath tak ngutus Allahu sapa Allah nabiyyan da setong nabi ba'da Ibrahim masih sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajja angin ala ko ibadah haji ya nabiyan illa haja angin ala ko ibadah haji ya nabiyan sakapina nabi sama dengan Nabi Ibrahim ala ko ibadah haji kapi walladhi bantining perkara sarraha samarate laki bihi kelaban ya alladhi walladhi bantining perkara sarraha samarate laki bihi kelaban ya alladhi sopo samarate laki gairuhu sopo lain Ibnu Ishaq annahu panika sangguna sya'an annahu panika sangguna sa'an ma min nabiyyin panika tada tining setong nabi dari anbiya ma min nabiyyin annahu panika sangguna ya sya'an ma min nabiyyin panika tada tining setong nabi ay minal anbiya illa hajjah angin panika ala ko ibadah haji ya nabiyyin lafal ma min nabiyyin nama-nama nape toran nahi beda illa si gempang pun beda illa na ibu di mana-mana nape pun kadang tada illa ma nape tergantung siagul kalam min nabiyyin min zaida nabiyyin ini kayak posisi di mubtada mak bisa min nika engki zaida setiap min semancing ke isim nakira tortomi pesamari na nape tahu si nyeropanin dek kanape nahi ban istifham engki monikam min zaida wa zida fi nabyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libalin min mafar itu min zaida bung makna nama min nabiyin tada tining setong nabi ay minal ambiya illa haja angin poneka ala ko ibadah haji ya nabi sakapina para nabi ala ko ibadah haji jaipon khilafan halep bidah perbidah lima nikandi orang yani ulama istathna sema lain man istathna sema lain ya man hudan daga Nabi Hud wasolihan benda daga Nabi Soleh wasolihan benda daga Nabi Soleh si bedong ulama si adebu Nabi Hud ben Nabi Soleh tak ala apa ibadah haji tapi sekapina menurut kaul si arjah sekapina para nabi yang kiponika ala ko ibadah haji seperti riwayat saya ceritaki dari Urwah bin Zubair wassalatu bantining solat afdalu boneka lebih utama minhu tembang dari haji menurut pendapat man istathna khilafan hale perbeda lil qadi seekandi qadi Husain al qadi nangi fikih seekravaki qadi Husain wa furidu bani fardu waki haji fis sanati sadisati edilem tahun sekaping 6 dari kenabian naguste enjing nabi oleh 6 tahun hurufon fis sanati sadisah ben engki wa furudu bani fardu waki ya haji fi sanati sadisa dalam tahun sekaping 6 alal asah mitorot ing atasen kaul selebih sahih ki wa hajjabana haji kanjeng nabi wa hajjabana ala ka ibadah haji kanjeng nabi qabla nubuwati sebelum kanabian wa badaha ben semari kanabian berarti kita hijrah kanjeng nabi ini kapan aloka ibadah haji
qablan nubuwah wa ba'daha wa qablal hijrah. Wa qablal hijrah itu benar sebelum hijrah alakoh hijajan dak ka banyak-banyak haji. Hijajan dak ka banyak-banyak haji la yudra sita kau nengin ada duha pon apa bitongna hijaj. La yudra sita kau nengin ada duha pon apa bitongna ya hijaj. Wa ba'daha ben samarina hijrah. Tetimun sekoblal hijrah kanjeng Nabi ala ko ibadah haji ini kata pangki bitongna jay pon banyak. Wa ba'daha ben samarina hijrah ala ko hijjatal wada'i wa tabah hajjatal wada'i dak ka haji wada. Hajjatal wada'i dak ka haji wada oleh pada bisa lagi hajjah hijjah pada bisa. La ghairu funtan lainah hajjatul wada ay la ghairu ay la ghairuha. La ghairu funtan lainah ya hajjatul wada ghairu ni pada nama ba'du. Pada nama qablu mim ba'du jadi muang mudhaf ilaih keng makna mudhaf ilaih ini kapakun bacah pakun niyaten la ghairu ay la ghairu hajjatil wada la ghairu punten laina hajjatil wada wat mumni dhamma wasnika ketika lafal ghairu atau lafal qablu ba'du muang mudhaf ilaih tor makna mudhaf ilaih kini kaki pakun gera-gera pakun pada teng maka ho komah mabni dhamma ghairu qablu min qablu min ba'du kan senika betulnya wat mumbinaan ghaira in adim tamalah udhifa nabiyan ma udhima wa warada bantakah ay fil hadis wa warada bantakah man hajjah wa napa hadis man hajjah sa akhirah man tining basira orang hajjah poneka ala ko ibadah haji man hadal bait ada ka poneka nya ada baitullah orang manabi ala ko ibadah haji ada ka baitullah kenjerna nah bejerna kharaja maka keluar Yaman min dunubihi dari banyak-banyak tulisan Yaman min dunubihi dari banyak-banyak tulisan Yaman kayaumah ini kali dua jalan Arab kayauma waladat ummuhu hale opa manah kapa mislu mana mislu jaibon kayauma waladat hale opa manah dina nangalahiraki ummuhu pasera mbuken Yaman otabah titi sepat jaibon kayauma seh opa manah areh ngalahiraki hudak kaman ummuhu pasera mbuken Yaman kayauma robjer pakun nikah kap robjer guru tapi tak baca kecil gitu berapa nikah ini kisah repot tuh jadi ngulenan jangan lemos jangan nora ki guru nih kan tapi baca ke yauma waladat aduna kan ke yaumi karena kap robjer yang mana mithlu zani kan kayauma waladat hale wata beseh opa manah are ngalahiraki huda kaman ummuhu sopo embun ya man orang ala ku ibadah haji daga baitullah nikah tu sana sapa Rasulullah pada bayi kibur lahir sobung tu sana tu saraje tu segene napa sobung menjawab hadis nikah lela fal yauma nikah termasuk ismuz zaman lafal yauman ya paden yaumun lailatun kan pada ben se ismuz zaman mana bi lafal yaumah setretanan lailah ahin nikah nyander dekah jumlah fi'liyah nyander dekah fi'il madhi kembang apon lamun lafal yauma satretanan ka dinto nyander dekah fi'il madhi kembang lagi engki ponikah lafal yauma oleh dua jalan bacaan nomor situng mabni fathah alal arjah alal mu'tamad nomor dua oleh mu'rob kayaumi yang idofataki ki pakun nikah dek waladat kayaumi waladat senikah mutab ke fi'il
umpaman tak mudhof dari mah tanah pergi ya ke yaumin mu'rob kan tanwin mu'rob. Jadi saya baca mu'rob kini ke oleh ki idofat ka yaumi waladat kering otaba iba tanwin ka yaumin waladat sepat keng pas sing lahiraki sini kepa. Jadi lafal yauma yulang boleh setretanan yauma setretanan lamun idofat de ka fi'il madhi kembang apun ki engki ponikah mabni fatha alal arjah dua oleh mu'rob tak usah mabni fatha kayaumi waladat ngireng kayaumin waladat ngireng kamu apa ki lamun lafal yauma setretanan sanderaki dekah fi'il mudhari kembangah fi'il mudhari kan mu'rab dekah fi'il mudhari nikah oleh dua jalan situng mu'rab alal arjah nomor dua oleh mabni fathah ya keng tak arjah senika dari mendengar contoh lagi dengan Quran beda hadza yaumu yamfa'us shadiqin hadza tining iki yaum yaumu yamfa'u panikatinanah aman fa'aten yaum as-shadiqin ada orang si jujur kapi si bener kapi lafal yaumu idofat daga yamfa'u fi'il mudhari tak tanwin nih kan ceng idofat kan oleh ki ya baca yaumah mabninya mana tapi mana bila fal yauma ni kaisan daraki deka fi'il mudhari si paling arja mu'rab tapi mun lafal yauma ni kaisan daraki deka fi'il madhi si paling arja mabni fathah keng jak lubang luan mun bede se maca fathah mun bede se maca mu'rab jan Ibnu Malik te bagi lubang luan dengan alfia enggak bede se enggak lek wa benih awi rib maka id qad ujriya wakhtar bina matlu fi'lin buniya. Jadi i'rab pada oleh mabni oleh fa mu'rab pada lafal id wakhtar bina matlu fi'lin buniya wa qabla fi'rin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falay yufannada dengan dia nabi mu'rab nabi senang fi'il madi nak oleh tanwin kan dengan nabi mu'rab inti idofatkan sedangkan sementara itu jadi lagi mun idofat bengki maksudnya ki oleh idofat ki make pun mu'rab ki mun mu'rab dia kan sesuai amil saya ada contohnya nah kayak yauma pun sudah lebih kembang mungkin lafal yauma ibu baca mu'rab kan sesuai amil ya dek kap maka kudu ngecir kayak yaumi ki idofat setung dua oleh ki tanwin senika tak idofat senika ini kan oleh tolong macam bacaan ki kalau bacem berarti memodori apa ini? No? sampai Ada lek. Kayak berabun masalah arja bentak arja. Maksudnya enggak? Maksudnya yang gopak ada. Tak bisa apa tak? bahkan bil mudore itu rumah Sebutan yang Nah, kan posisinya tadi khobar kan hadza yaumuh berwa. Yang fausodikin. Jadi man pak pada ben se yaumai sandaraki ka fi'il madi pada lay 2. Nah, lay teloan. Yaum misalnya se ni kapon si kepang pon kaya yaumah waladat ummuhu mabni fathah stong arjen ni ka si paling muktamad oleh baca kaya yaumi pangecir sesuai amil tor idofat tekun ki si nomor telo kaya yaumin waladat pasti disepat nih lafal waladat karena jumlah atau mepe sama arena isim nagera senika pon marina Marina Baywon Kayawma waladathu ummuhu Yawmu yanfa'us sadiqin Manabi Quran
Atau pada dabu nege syair ala hina. Nah ini kan ala hina mulai mabni fathah ya. Lamun lafal yaumu satretanan sanderaki deka fi'il mudhari atau jumlah ismiyah mubtada khabar si paling arjah engki pemorab pun sesuai amil seperti ini ada yaumu yaufa'us shadiqin ning Quran tak tanwin ki tapi idhofat pas beda boleh ada bun syair ala hini al kiramu qalilun boleh ala hina boleh al kiramu qalilun dengan wakil gini kah nah gini kah wabni awi irib maka idh qad ujriya wa khatar bina matlu fi'lin buniya wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falayyu fannada mun pada jamara pagi kau candi Ibnu Malik ibu cakayaumin waladatu ummuhu remah waman bentining si cek lo panglo atau beda si amab diaki cek lo panglo ya waman ben sapa orang bena si amab diaki man falayu fanada maka teh panglo ya man kan sini kan ya mi beda si macam dia lah cek lo panglo ani ku bahasa dengan Ibnu Malik nih oke ibu kalau ada busa kana sapa guru kaula Ibnu Hajar al-Haytami fi hasyiatil idahi dalam hasyiyana kitab al-idah fi manasikil haji lin Nawawi ad-Dimashqi fi hasyiatil idahi dalam hasyiyana kitab al-idah fi manasikil hajj lin Nawawi terus al-idah fi manasikil hajj karang Imam Nawawi sepo hasyiyah yang sareng Ibnu Hajar al-Haytami dari mana guna kauluhu kayauma waladatu ummuhu yashmalu tabu'at budak kalafal kauluhu tining dah guna kanjeng Nabi ada bu kayauma waladatu ummuhu dak kalafal kayauma waladatu ummuhu yashmalu panika amengko kauluhu yashmalu panika amengko ya kauluhu at-tabu'at at-tabu'at dak kebanyak-banyak susah tuntutan at-tabu'ati tidak kebanyak-banyak susah tuntutan at-tabu'ati tidak kebanyak-banyak susah tuntutan susah rajat susah gene si berhubungan benoreng jaipon manabi dawuh Imam Ibnu Hajar al-Haytami nyarain hadis man kharaja zikla sapa ora kabi sareng Allah taala wa warada ban teka tasrihu punapa jelasaki bihi kalaban syumul nah tengok wa warada ban tekah at-tasrihu punapa jelasaki bihi kalaban mundur kalaban syumul bihi kalaban ya syumulit tabaat fi riwayatin dalam setong riwayat fi riwayatin dalam setong riwayat wa afta bana fatwa bihi kalaban ya syumul ba'du masyayikhina pasal setengahna banyak-banyak guru kaulah lakinna zahira kalamihim tatabana panapa zahira dabuna kabi fuqaha yukhalifu munikafi in ya zahiru kalamihim huda gaya syumul sebagian para fuqaha nikah berpendapat yang jak muntusa tuntutan si berhubungan ben menosor nampu tobat tak bisa iso ora kalaben ngelakoni ibadah haji ini pendapatnya sebagian dari fuqaha tapi memang Ibnu Hajar al-Haytami berpendapat dosa tuntutan nikah sampai ngelakoni ibadah haji bisa sopora hilang saghiratan atau kabiratan itu nih saran wal awwalu gantining tabu silukan luro panas syumuluhu litabuat aw fakufunika lebih amat token wal awwalu gantining tabu silukan luro panas syumuluhu litabuat aw fakufunika lebih amat token bi dhawahiri sunnati kalawan banyak-banyak zahir hadis wa tsani gantining tabu sikapeng dua ro panas adamu syumulihi yukhalifuhu ini kaum guna Bertani bantini dabu sekabang dua dabu yukhalifuhu yakni adamu syumulihi saya tak bisa ngapora ketusa tuntutan au faku panika lebih amat token bil qawaidi kalawan banyak-banyak qaida bil qawaidi kalawan banyak-banyak qaida dari macan qaida anna haqqallahi mabniyun ala musamahah ngundi salah ke pangeran atau bet bisa sapa ora wa haqqul adami mabniyun al masyahah
musyahati. Tapi mun di salah ke manusia tak cukup tobat, tapi kudu minta sekolah, minta sepora, minta riba ka orang saya salah. Ini menurut qaida. Thumma ra'aitu maka kare-kare ningali ingsun ba'dal muhaqqiqin dak kesetengah ulama si anyata hakikat fi dak ilmunah naqlal ijma'i dak kah nokel ijma alaihi ing atasen atsani alaihi ing atasen ya atsani wa bihi ban kalaban al ijma yandafi katola al iftaul madhkuru ponapa fatwa saya sebut al iftaul madhkuru ponapa fatwa saya sebut tamasukan karena api koko billawahiri kalawan banyak-banyak zahir hadis wal umratu ban umrah wahia bantining ya umrah lugatan dalam cara lugat ziaratu makanin panika ziarah dak kasitong kenengan amirin seh rameh amirin seh rameh ziarah ke tempat seh rameh umrah pun wa syar'an dan tini saja umrah dalam cara syara' qasdul ka'bati pun ka asad cedak ke baitullah lin nusuki karena ibadah al atis bekal tekah yajibani wajib kedua haji wal umrah ayil haji wal umratu tekisa haji dan umrah hukum pada wajib haji umrah ini kepada wajib sekalian seumur hidup al hajju wal umratu faridotani la yadurruka bi ayyihi ma bada'tah senika masih nengai kitab Faidul Kabir rawahu Ibnu Asakir haji dan umrah hukum kedua na pada wajib ngantang dari sega amma ngireng kasokan senika dewun ngene Nabi napa haji geluh napa umrah geluh masana kan mangken muni kadang kita haji la umrah geluh ngireng wala yugni bentanya kopen anha diriya umrah al haji pun apa haji al haji pun apa haji tetimun berakun haji meloloh pas ta'ala ke umrah tak cukup punten kini otang karena umrah pun haji ini kepada lako wajib nih kan pada wajib lakonin ketika abah mampu wa ini istamala sanajana mengkoya haji wa ini istamala sanajana mengkoya haji alaiha yang katasan ya umrah walaupun kalakona sebagian beda lakon umrah saya lakonin tapi ketika orang ini kaguna lako haji meloloh tak lako umrah orang tak cukup pakun jadi otang wa khabaru su'ila sallallahu alaihi wasallam bentining hadis su'ila sallallahu wa khabaru su'ila nika itofat bayaniyah wa khabaru su'ilah bentining hadis nyatana lafal nyatana hadis su'ilah wa khabaru su'ilah bentining hadis nyatana hadis su'ila sallallahu alaihi wasallam anil umrah saakhirah su'ila imatoren Rasulullah su'ila imatoren ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umrah dari umrah awajibatun anatamun yang wajib hiya tining ya umrah kanjeng Nabi pernah imatoren umrah kadin itu wajib apa punten guste kala ada bu kanjeng Nabi la aila tajibu tak wajib umrah le hadis yang menjelaskan tentang kanjeng Nabi imatoren tentang umrah wajib napa punten pas kanjeng Nabi ini ada bu tak wajib hadis kini ka dhaifun panika dhaif syaifun hadis sesoheh pada wajib dhaifun panika dhaif ittifaqan kalaban mufakat ulama wa in sahhaha sanajan mensahihkan wa in sahhaha sanajan masahih huda ka hadis huda ka khabar wa in sahhaha sanajan masahih huda ka khabar At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi walaupun Imam Tirmidzi ini mensahihkan tapi hadis ini dinyatakan dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Hadis lain yang lebih sahih kisi guru al-hajju wal umratu faridatani la yadurruka bihima bi ayyihima bada'tah. Wajib kasera haji umrah ala kulli muslimin yang atasan sakapin orang Islam mukallafin si mukallaf ay balighin tegese balik agilin urusan di akal hurrin urus martikah fala ijibani maka tak wajib kedua na haji umrah ala subiyin yang atasan kana kene ala subiyin yang atasan kana lake kene bangun sobiyah mata sebut mbabilik tifa iya wa sobiyatin boleh kan senika wa majnunin ban boleh orang gila wala rogikin ben tak wajib ngatasen budak lake ya budak bini boleh kan senika fanusuku ghairil mukallafi maka tining ibadah selain orang si mukallaf ibadah haji atau ibadah umrah na orang si kita mukallaf wa man ban boleh orang fihi siapa nika dalam man rikun tining kebudaan
ben orang budak ya kok apa nika tomi baya nusuk ya kok apa nika tomi baya nusuk nafalan halai sunnah la fardhon punten fardu mun kita mukallaf kita balik tak berakal pas alaku ibadah haji atau umrah ini kita di sunnah beni fardu makan kewajiban ki mangkui mangkat mulai dari ke Mekah munandi kulaku mustati'un torse kuat si mampu ya mun tak mampu kan tak wajib lil haji maring haji mampu dak remah biwijidani zati kalaban nemu sanguh onggo sabada sanguna bada dahaban ara-ara berangkat wa iya ban ara-ara molenah di ongkos entar ban molenah wa ujarati khafirin ban boleh ongkosah orang saya nyelamataki khafir nika etap seren mujirin nih kan orang saya nyelamataki saya maksudnya orang saya ajaga jadi dua ini makna namun kosawakan ruhuru wa ujrati khafirin ban ongkosa orang saya nyelamataki otabeh orang saya ajaga jan dijaga kan pas selamat ai mujirin tiga orang saya nyelamataki ya manusia selamat si aman ai mujirin tiga orang saya nyelamataki ya manusia aman atau masih selamat ya muslimin ya muslim lah ma'ahu serta ya mujir warahilati bon boleh bedena tombaan kendaraan kapal bede kan senikah baik kapal atas atau kapal bebe atau tamaniha atau argana ya rohilah berapa ongkosah bede ingka dalamun bede bainahu punika iantarana ia muslim wabainama kata bani iantarana Mekah marhalatani pohon apa dua marhalah audunuhuma otawa saandep di babena ya marhalatani wada'u fahale kata ada padu marhala tapi aben tak bisa jalan wada'u fahale apes ya muslim anil masjid dari ajalan sokoh anil masjid dari ajalan sokoh tak ada padu marhala mun bola dari bengkona ke Mekah king tak bisa jalan aben maka kudu di kendaraan ma'anaf kotiman serta bergedah ngona orang serta ngona orang ya jibu wajib alih ingat saja muslim nafaqatuhu ponapa ngona ya man wa kiswatuhu ban angkuya ya man yajibu nikah ilar rujukin sampai mulai jadi wajib entar ibadah ala koh haji ban umrah nih kakak angkui orang yang mampu ongkos entar ban mulai na biaya nasi ibu di panglawan sebareng kon ibu tak mampu ngak ini kita wajib wa yustaratu bina sarata ki aiton kalawan boleh lil wujubi ikan diwajibah lil wujubi ikan diwajib ibadah haji atau umrah amnut tariqi ponapa amanah jalan aman ala nafsi ing atasen abe jiwa wal mali bon boleh harta mun tak aman beda perang mamani tak wajib atau harta pasti rampung tak wajib walau min rosdiyin sanajan boneka dari orang sajaga as-sotah baca sukun oleh baca fathah oleh walau min rosdiyin pada oleh ya kon sanajan boneka dari orang sajaga wa ingkola sanajan sukane iya rosadi wa ingkola sanajan sukane iya rosadi ma ya'khudhu selagi anerma wa ing kala sanajan sokone kok ma apa bareng wa ing kala sanajan sokone ma apa bareng ya kudu semondut ya rosadi udah gaya ma wa qala bati salamati ban boleh alendina selamat wa qala bati salamati ban alendina keselamatan li raqibil bahri eka andi orang sing numpak tombaan seger li raqibil bahri kan di orang sing numpak tombaan seger iki mau numpak kapal nah fa'inu kala bemagalamun alendi ku menang fa'inu kala bemagalamun alendi alhalagu pun apa mate numpak kapal tasik king anu nafanya mana semaan kecelaka lihai janil amwaji karena akun cegah banyak ombak lihai ayaan gini kapat lihai janil amwaji karena akun cegah banyak ombak fi ba'dil ahwali adil musatangana banyak tengka fi ba'dil ahwali adil musatangana banyak tengka awis tawaya atau pada kedua nasalama wal halak
awis tawaya utawa pada kedua salamah ben halak antara mati ben selamat pada umpamana lam yajib maka tak wajib ya rukubul bahri utawa rujuk ke haji kaipun lam yajib maka tak wajib ya rukubul bahri tak wajib numpak kapal tasik iya pas haji ini kan tak wajib ki ya ilana guru ini kan dua macam nih kan torojuna beda si arojuk ke rukubul bahri ini kan saya paham dari roki bil bahr lam yajib maka tak wajib ya rukubul bahri utawa al haji bal yahrum bali haram ar rukubu panapa mak bisa rujuk ke rukubul bahri ini kedilalana bal yahrum idrob intikal gini kan bal yahrum bali haram ar rukubu panapa numpak fihi edalem bal yahrum bali haram ar rukubu panapa numpak fihi dalam ya al bahr fihi edalem ya al bahr wali ghairihi banekan engki lahu karena haji lahu karena haji wali ghairihi ban karena lain haji jadi mun ngerana pun celaka numpak kapal tasik guru atau pada antara selamat ben celaka kita oleh haram numpak kendaraan tasik numpak kapal benih pola sintara lo ibadah haji tombangan si lain sini kayak ya antara lakon antara ziarah kamu sini kan wa syurita bani syarataki lil wujubi kan diwajib ibadah haji atau umrah alal mar'ati ing atasen orang bini ma'a ma sarta bareng dugi rase mare sebut ya ma pon apa saya syarataki an yahrujah pon apa kudu keluar ma'a sarta al mar'ah mahramun sapa mahram au zaujun utawa lakeh au niswatun utawa benya-benya orang bini fiqatun sekapar cajen reng bini menebi keluar ala ibadah haji atau umrah syarat kudu abering mahram beda mahram mah yang luah mahram ibu mahram anak mahram kan bukan mahram pun seberhubungan mahram atau laki atau orang bini banyak seh fiqah si kredibel walau imaan senajan pun banyak budak bini walali kebantin enggak arwah syurito ana apa saya syarat lagi sini kemana bireng bini walali klan utawi mangkono syurito dihormati separiha boneka karena ihram agina perjalanan ya mar'ah ajalan wahdaha halai ketibin ya mar'ah karena yang bini ini kajalan bini haram hukumah kajalan bini yang bini haram wahdaha halai ketibin ya mar'ah wa ingka surah senajan panda ya safar awakanat atau babada ya al mar'ah fi qafilatin panika edilum setong rombongan tanpa tanmun makna kitab konan awakanat atau babada ya mar'ah fi qafilatin panika edilum rombongan tanpa tanah azimatin sirajah walah bila wujubin ban paneka wenang walah ban paneka wenang ikan dia mar'a bila wujubin tak kalaban wajib kalaban tade kewajiban nah anta khurujati ning kutu keluar ya mar'ah ma'amra'atin fiqatin sarta orang bini sekapar cajan li ada fardil islami maring nekanin fardunah Islam oleh orang bini nikah keluar afereng setong orang bini ma'amratin sarta setong orang bini fiqatin sekapar caja li ada fardil islami karena nekanin fardunah Islam oleh afereng orang bini setong geng kredibel walai saben tade oleh ki walai saben tade lah menika menangikan dia mar'al khuruju menapa keluar li tatawuin karena ibadah sunnah ditatawuin karena ibadah sunnah walau ma'anis watin senajan pun serta benya-benya orang bini katiratin subenya tak oleh orang bini keluar walaupun ibadah sunnah teka ala fireng orang bini banyak wa ingka surah senajan panda as-sabaru menapa perjalanan awkanan atau badaya mar'ah syawha'ah panika orang bini secuba ropanah awkanan atau badaya mar'ah syawha'ah panika orang bini secuba ropanah walaupun ta'rafin tapi ibadah sunnah haram tak oleh waqad sarrafu man tamana marate lakin kabi fugaha bi annahu kalawan sangkuni ya sya'an ya rumo menika haram alal makkiyati ing atasen orang bini sebangsa kota Mekah alal makkiyati ing atasen orang bini sebangsa kota Mekah at-tafawwu menapa ngalakoni ibadah sunnah bila umrati kalaban umrah minatan imi dari tanah tanim ma'an nisa sarta banyak-banyak orang bini mun ibadah sunnah walaupun umrah pas nikah haram reng bini nikah tekal afir reng bini banyak mangkan banyak terjadi ini mungkin khilafan hale berbeda lima nikah di orang mau beri sing hilap iki khilafan hale berbeda lima nikah di orang yani ulama naza ase perbutan yakni ngilapin yaman
fihi dalam yahrumu fihi dalam yahrumu bediki si tak ngaramaki fihi dalam yahrumu nazaa se perbutan asal mana se ngilafin yaman fidain yaman fihi dalam yahrumu marrotan kalaban sampelan wahidatan sesetong fil umuri dalam saumrah haji umrah sekalian seumur hidup bitarahin kalaban andan la alal fauri punten yang atasin tulian nah ini bener cek bitarahin innama yajuzu pasdena benang at-takhiru wana pangahiraki at-takhiru wana pangahiraki ibadah haji utawa umrah bisyartil azmi kalaban syarat asaj alal fi'li ing atase ngalakonin fil mustaqbali dalam zaman sebekali adufin oleh akhir ora saja lakonne sing tengah ya bila lah kene panggilan sini kan wala yatatayaqa ban kudu tak copek tak sempit kedua haji wal umrah alaihi ing atase ya muslimin mukallafin au qada matufun ala nadrin binadrin kalaban nadar tak copen gelak binadrin kalaban nadar au qadain utawa qada au khaufi adabin utawa takok lompo au khaufi adabin utawa takok lompo empon guru au khaufi adabin utawa takok lompo au talafi malin utawa rasa ka artah bi qorinatin seh kalaban dalil walau dhaifatan senajan bonekat dalil se apes se lemah wagila bani tubuaki yajibu punapa lafal yajibu wajib alal qadir ing atasen orang sing basah alla yatruka punapa kudu taat tinggal ya al qadir al hajj ka ibadah haji bi kulli khamsi sinin dalam saben-saben lema banyak tahun wajib ka orang yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah haji setiap 5 tahun li khabarin karena ada hadis fihi dalam yajibu Far'un bani kasih tong ranca tajibu wajib inabatun bona pak agente an mayyitin dari mayyit alaihi saya bani wajib ingatasen mayyit nusukun tining ibadah haji atau umrah nusukun tining ibadah haji atau umrah mintir katihi ala ko ibadah haji mintir katihi dari tertinggal lah mintir katihi mintari katihi pada oleh mintir katihi mintari katihi dari arta tertinggal na ia mayyit kama tudho kanta oleh serain kama tudho kanta oleh serain minhu dari ia tirkah minhu dari ia tirkah duyunuhu panapa penya-penya o tanga mayyit minhu rujuk ke tirkatihi bener kan minhu mudzakkar dhamir tirkatun muannas lagi kan nanti mudaftarkan walana idhofat dekat lafal se mudzakkar roman mayyit pinter ini kamu kama falau lam takun maka lamun tak ada lahu menegaikan di mayyit tirkatun bona pa arta tertinggalan nandi dar mayyit kan monandi arta tertinggalan mayyit haji aki nganggu gini gak mon tandi sunnah maka sunat akili waridihi kandi ahli waris mayyit sunnah maka sunat akili waridihi kandi ahli waris mayyit ayyaf ala pun apa kutu ala kohabu daga nusuk ayyaf ala pun apa kutu ala kohabu daga ayyaf ala pun apa kutu ala ya waris hudaga ya nusuk an hudiriya mayyit ya ngikutunya nanti bi ahli waris semua walau fa'ala maka lamun alakoh hudaka nusuk ajnabiyun basira orang sebangsa lain orang lain nah jazah maka oleh ya fi'lul ajnabi oleh orang lain nih serela kuakinnya ibadah haji nama bahkan dan sila tadi umur orang lain mah kenging walau bila izinin walaupun boneka kalau bentar ada izin dari ahli waris napa boleh beda izin wa an afakiyin ben agente dari orang se paceceen kota makdubin selompo ya orang Mekah guru jet sesemak dek ke Mekah king lompo empon misalnya oleh makdubnya mana ajizin se apes anin nusuki dari ala ko ibadah
anin nusuki dari ala ko ibadah binafsihi kalaban aban tibi iya afaki ma'apas linah wizamanatin karena opa manah lompo aw maradin otawa larah otawa kering otawa sake la yurja setai kening arab buruhu opo beresaya maradin tak napatan baga orang Mekah tibi keng karena empon karena sakit setak kening beres saya tak kening arab beres semua salah pas haji lagi menurut yang lain kan kita amati nih oleh tapi bi ujrati mithlin kalaban ongkos si biasa bi ujrati mithlin kalaban ongkos si biasa ongkos opama kok ongkos si biasa fabulat si lebih ya ujurah amma dari barang ya taju seputo udah gaya ma'al ma'dubu beserta orang selompo yaumal istijari ethinana nyiwa yaumal istijari ethinana nyiwa wa amma ben lebih dari barang ada si alainin ya ma'mu'nata nafsihi dakah berkata aban tibi ya al-ma'dub wa iyalihi ban banyak-banyak ngon ya al-ma'dub ba'dahu samarina yaumil istijar ya sepenting berkata dan tibi berkata ngon nah pas orang lain yang kosen kangku ngelakukan ibadah haji kangku orang saya lompo kenging wala yasihu bantasa an yahujjah kenging an yuhajjah kenging wala yasihu bantasa an yuhajjah ponapa kutu haji aki an ma'dubin sopo dari orang selompo wala yasihu bantasa an yahujjah ponapa kutu haji iya wong oleh an ma'dubin dari orang selompo bi ghairi idnihi kalaban lain idin ya ma'dub li anal haji karena sangkuna ibadah haji yaftakiru paneka akar biya al haji lin niyati maring niat wal ma'dubu bantining orang selompo ahlun paneka ngahliin lah maring niat wallahu alam bisawab.